سال 1959 جب کراچی میں ایک 12 سال کا لڑکا سکول سے چھٹی ہونے کے بعد گھر جانے کے بجائے ایک چھوٹی سی دکان پر بکھرا ہوا سامان سمیٹ رہا تھا، اس کے بوڑھے والد جو دن بدن کمزور ہو رہے تھے بار بار ایک ہی سوال سے لڑ رہے تھے کہ آخر میرا بیٹا اتنی چھوٹی سی عمر میں اپنی پوری فیملی کا بوجھ کیسے اٹھائے گا۔ اس وقت نہ تو اس کے والد اور نہ شہر کے کسی اور انسان کو اندازہ تھا کہ یہ 12 سال کا لڑکا ایک دن پاکستان کی سب سے بڑی ریٹیل چین کا مالک بنے گا اور روزانہ لاکھوں لوگ اس کے سٹور سے کروڑوں کی شاپنگ کریں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنی محنت اور ایمانداری اس کی چھوٹی سی دکان کو 32 میگا سٹورز میں بدل دے گی۔ یہ کہانی ہے اس غریب لڑکے اور امتیاز سپر مارکیٹ کے مالک امتیاز حسین عباسی کی۔ امتیاز عباسی پاکستان کے ایک شہر ایبٹ آباد کے ایک غریب گھر میں پیدا ہوئے۔ جب امتیاز صرف 8 سال کے تھے تو ان کے والد حکیم عباسی روزگار کے سلسلے میں کراچی آ گئے۔ ان کے والد نے کراچی پہنچتے ہی بہادر آباد میں ایک چھوٹی سی دکان کھول لی جس میں چند بوریاں چاول، چینی اور کچھ ضرورت کا بنیادی سامان تھا، اور غریبی کی وجہ سے امتیاز کا ایڈمیشن قریبی گورنمنٹ کالج میں کروا دیا تاکہ ان کا لاڈلا بیٹا پڑھ لکھ کر گھر کے حالات بہتر کر سکے۔ امتیاز ذہین تو تھے مگر کتابوں سے زیادہ ان کا دل دکانداری میں لگتا تھا۔ جیسے ہی وہ سکول سے واپس آتے تو اپنے والد کی ہیلپ کے لیے دکان پہ چلے آتے۔ صرف 12 سال کی عمر میں ہی انہوں نے اپنے والد سے سیلنگ اور پرچیزنگ کے سارے بنیادی اصول سیکھ لیے تھے۔ وقت گزرتا گیا، امتیاز اب گورنمنٹ کالج میں انٹر کر رہے تھے کہ والد کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی۔ امتیاز سمجھ چکے تھے کہ اب ان کے والد کے پاس زیادہ ٹائم نہیں بچا۔ صرف 20 سال کی عمر میں ہی انہوں نے اپنے والد کی دکان کی پوری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی اور انٹر کے بعد تعلیم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہیں سے ان کی بے انتہا محنت کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ وہ روز صبح 6 بجے دکان کھولتے، خود جھاڑو لگاتے، سارا سامان ترتیب سے سجاتے، پورا دن بنا رکے کسٹمرز ہینڈل کرتے اور رات 12 بجے دکان بند کر کے گھر آتے۔ اسی چھوٹی سی دکان نے امتیاز کی سوچ کو آہستہ آہستہ بدلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ صرف مال بیچنا کافی نہیں، ہر چیز کی کوسٹ اور بینیفٹ کو کیلکولیٹ کرنا اور کسٹمرز کو لویل بنانا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہی اپروچ آگے چل کر امتیاز عباسی کے پورے بزنس ماڈل کی بنیاد بنی۔ وہ ہمیشہ اپنے کسٹمرز کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور کم پروفٹ میں زیادہ سے زیادہ چیزیں بیچتے تھے۔ اسی وجہ سے دن بدن ان کے لویل کسٹمر بڑھنے لگے۔ اپنی سیلز بڑھانے کے لیے امتیاز نئے نئے ایکسپیریمنٹ کرنے لگے۔ کبھی چاول اور دال کو پیکٹس میں پیک کر کے بیچتے تو کبھی پورے محلے میں چھوٹے چھوٹے پیمفلٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے۔ امتیاز نے اس زمانے میں ہوم ڈیلیوری سروس بھی شروع کی۔ لوگوں کو جو سامان چاہیے ہوتا، امتیاز وہ سارا سامان پیک کر کے اپنی سائیکل پہ ان کے گھر ڈیلیور کراتے۔ یہ کنسپٹ اس وقت نیا تو تھا لیکن اس سے لوگوں کے لیے شاپنگ کرنا ایزی ہو گیا، جو لوگوں کو بے پناہ پسند آیا۔ آہستہ آہستہ ان کے انہی ایکسپیریمنٹس نے ان کی سیل کو پہلے ڈبل، پھر ٹرپل اور پھر 10 گنا تک بڑھا دیا۔ 4 سال تک یہی سب چلتا رہا۔ پھر آیا سال 1971 جب پورے پاکستان کو شدید فوڈ شارٹیج کا سامنا تھا۔ آٹا، چاول، چینی، ہر چیز کی قیمت آسمان چھو رہی تھی۔ لوگوں کے لیے بیسک نیسیسٹیز افورڈ کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس مشکل وقت میں گورنمنٹ نے راشن کارڈز ایشو کیے تاکہ سب لوگوں تک برابری سے کم قیمت میں راشن پہنچایا جا سکے۔ امتیاز نے بھی اپنی دکان گورنمنٹ راشن پروگرام کے لیے رجسٹر کر دی۔ دن بدن دکان پر کسٹمرز کی قطاریں بڑھنے لگیں۔ امتیاز ایک بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے تھے کہ اب وہ اکیلے یہ سب کچھ ہینڈل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ٹیم ممبرز ہائر کیے اور ان کو خود ہی ٹرین کرنا شروع کر دیا۔ اگلے 2 سالوں میں 1973 تک 35,000 سے زیادہ لوگ ان کی دکان پر رجسٹر ہو چکے تھے۔ اب امتیاز کے لیے ہر 15 دن میں 2 مرتبہ 35,000 لوگوں کو راشن دینا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا۔ وہ اور ان کی ٹیم صبح سے رات تک راشن تولتے اور لمبی قطاریں سنبھالتے۔ جو کرائسس دوسروں کے لیے مسئلہ تھا وہی امتیاز عباسی کے لیے کامیابی کا نیا راستہ کھول رہا تھا۔ اس سب سے ان کی کسٹمر بیس بہت بڑھ چکی تھی اور ان کا نام بہادر آباد کے ہر کونے میں مشہور ہو چکا تھا۔ لیکن امتیاز کے لیے اصلی چیلنج تو ابھی شروع ہونے والا تھا۔ 1978 میں جب امتیاز سنگاپور کے ٹور پر تھے، انہوں نے وہاں المصطفیٰ سپر سٹور دیکھا، ایک بہت ہی ماڈرن ملٹی ڈپارٹمنٹ سٹور جہاں
एक ही छत के नीचे ग्रोसरी, कपड़े, डेयरी और कॉस्मेटिक सब कुछ आसानी से मिल रहा था। यहीं से उनके जहन में एक जबरदस्त आइडिया आया, अगर सिंगापुर में ऐसा स्टोर पॉसिबल है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। इम्तियाज ने वहीं ठान लिया था कि वो भी पाकिस्तान में एक ऐसा ही स्टोर बनाएंगे। अगले 22 दिन वो मुसलसल उस स्टोर पे जाते और छोटी सी छोटी चीज को एनालाइज करते जो उनको ऐसा स्टोर बनाने में हेल्प कर सकती थी। पाकिस्तान वापस आकर उन्होंने अपने प्लान को हकीकत बनाने के लिए रिसर्च करना शुरू कर दी। जैसे ही उनके पास थोड़ी सी रकम जमा होती तो वो अपनी दुकान की साथ वाली दुकानें खरीदना शुरू कर देते। 1993 तक उन्होंने उन सब दुकानों को एक सुपर मार्केट की शक्ल दे दी। अल मुस्तफा सुपर स्टोर की तरह हर प्रोडक्ट के लिए डेडिकेटेड सेक्शन बनाए ताकि कस्टमर के शॉपिंग एक्सपीरियंस को पिकनिक में बदला जा सके। उनके लिए ये सफर इतना आसान नहीं था। छोटी सी दुकान से शुरू होने वाले इस रास्ते में हर दिन नई मुश्किलात, अनजाने खतरे और इम्तिहान उनका इंतजार कर रहे थे। कभी सामान चोरी होने का रिस्क, तो कभी सप्लायर की हाई प्राइसेस, कभी स्टाफ और कस्टमर के कन्फ्लिक्ट, तो कभी 18 घंटे काम करने के बावजूद थोड़ी सी कमाई। लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद इम्तियाज ने हिम्मत नहीं हारी। 1997 तक इम्तियाज समझ चुके थे कि एक रिटेल बिजनेस में फ्रंट एंड जितना इम्पोर्टेंट होता है, बैक एंड उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए उन्होंने अपनी खुद की राइस मिल, फ्लोर मिल, स्पाइस ग्राइंडिंग और पैकेजिंग यूनिट्स एस्टेब्लिश की। इसका फायदा ये हुआ कि उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर मार्केट के दूसरे कंपटीटर से काफी बेहतर हो गया। इन हाउस प्रोसेसिंग का मतलब ये था कि अब उन्हें होलसेल सप्लायर्स पर डिपेंड रहना नहीं पड़ता था और प्राइसेस का पूरा कंट्रोल उनके अपने हाथ में था। इसका रिजल्ट ये निकला कि एक आम आदमी भी सस्ती और क्वालिटी वाली चीज अफोर्ड करने लगा। दोस्तों, अगर आपको इम्तियाज अब्बासी की ये स्टोरी इंस्पायर कर रही है और आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं 1990 की, जब पूरे पाकिस्तान में 95% से ज्यादा ग्रोसरी छोटी दुकानों और ट्रेडिशनल बाजारों से होती थी। लेकिन 1999 के बाद चीजें बदलने लगी। लोगों का लाइफस्टाइल बेटर हुआ और ग्लोबल रिटेल कल्चर का असर पाकिस्तान तक पहुंच गया। यहीं इम्तियाज अब्बासी ने एक क्लियर गैप नोटिस किया। पाकिस्तान की ज्यादातर पॉपुलेशन मिडिल क्लास थी, इसलिए उन्होंने शुरू से ही इसी क्लास पर फोकस किया। इससे हुआ ये कि वीकेंड्स पे इतना रश होता कि स्टोर संभालना मुश्किल हो जाता। इस सूरत हाल को देखकर इम्तियाज ने 2000 में पहली दफा बहादुराबाद की हदूद से बाहर निकलकर अवामी मरकज में दूसरी ब्रांच खोलने का फैसला कर लिया। जो सेल्स पहले एक ब्रांच से होती थी, दूसरी ब्रांच के बाद वो डबल हो गई। यहीं से इम्तियाज सुपरमार्केट की अनस्टॉपेबल एक्सपेंशन शुरू हुई। 2008 में नाजमाबाद, 2013 में DHA और फिर 2016 में गुलशन इकबाल। हर जगह इतना रश होता था कि लोगों को लाइन में लगकर शॉपिंग करना पड़ती। इतनी कामयाबी के बावजूद भी इम्तियाज ने रुकने का नाम नहीं लिया। कराची के बाद अब उनका अगला टारगेट पंजाब था। काफी मसाइल के बावजूद 2016 में ही इम्तियाज ने गुजरांवाला में पंजाब की पहली ब्रांच खोली। गुजरांवाला का रिस्पॉन्स इतना जबरदस्त था कि खुद इम्तियाज अब्बासी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि सेल्स देखकर हम कराची को ही भूल गए। इस कामयाबी ने उनके कंपटीटर्स को भी हिलाकर रख दिया था। जो ब्रांड्स पंजाब में पहले से ही अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी एंजॉय कर रहे थे, वो इम्तियाज की वजह से बुरी तरह प्रेशर में आ गए। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि इम्तियाज पंजाब में मजीद ब्रांचेस न खोल सकें, मगर इम्तियाज अब एक्सपेंशन का ख्वाब देख चुके थे। हर मुश्किल का सामना करते हुए उन्होंने सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक्सपेंशन का फैसला कर लिया। गुजरांवाला की कामयाबी के बाद बिना रुके फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, बहावलपुर, विहाड़ी, सरगोदा, हत्ता कि उन्होंने पेशावर और कोयटा में भी ब्रांचेस खोल ली। इम्तियाज कहते हैं कि उनके कंपटीटर्स की तरह ब्रांचेस खोलना उनका मकसद था ही नहीं। ब्रांचें बनाना मकसद नहीं है। हमारी ये सोच है कि हर जगह ब्रांच खोले और 500 लोगों को रोज़गार मिले, उनके घर में बल्ब जले, उनके लिए आसानियाँ पैदा हों, उनके बच्चे एजुकेशन हासिल कर सकें।
2015 के बाद इम्तियाज ने बिजनेस के हर हिस्से में ऑटोमेशन लाना शुरू कर दी। वेयर हाउसेज में एडवांस सॉफ्टवेयर लगाए गए, सेल्स डेटा एनालाइज होने लगा और कस्टमर डिमांड को पहले से भी ज्यादा गहराई से समझा जाने लगा। इस सब का असर सीधा सेल्स पर पड़ा और दिन ब दिन सेल्स आसमान को छूने लगी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, मगर फिर कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। 2019 में जब कोरोना ने पूरी दुनिया का निजाम हिलाकर रख दिया था, तो बड़ी बड़ी कंपनीज रोज हजारों लोगों को फायर कर रही थी। इम्तियाज की कंपनी भी लॉसेस में जा रही थी, तो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट ने इम्तियाज से आकर कहा, सर हमारी सेल्स 50% गिर चुकी हैं। अगर हमने 2200 एम्प्लॉइज को फायर ना किया तो हर महीने 10 करोड़ का नुकसान होगा। इम्तियाज ने बिल्कुल सुकून से बात सुनी और फिर बड़े इत्मीनान से बोले, हम किसी को फायर नहीं कर रहे, बल्कि 7 और ब्रांचेस खोलेंगे और 5000 लोग हायर करेंगे, क्योंकि उनका रिस्क ना तुम्हारे हाथ में है और ना मेरे, उन्हें रिस्क अल्लाह देगा। टीम के कुछ मेंबर्स को लगा कि शायद अब इम्तियाज अब्बासी बुढ़ापे की वजह से बिजनेस करना भूल चुके हैं, मगर सच तो ये था कि इम्तियाज रिस्क और मुश्किलात के साथ जीना सीख चुके थे। और फिर इम्तियाज अब्बासी ने 7 नई ब्रांचेस खोलकर इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिखाया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इम्तियाज अब्बासी के पास ऐसा क्या जादू था जो उन्हें इतना कामयाब बना गया? इसका जवाब किसी राज या जादू में नहीं, बल्कि उनकी सिंपल बट पावरफुल बिजनेस स्ट्रेटजी, हाई वॉल्यूम एंड लो मार्जिन में छुपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आम दुकानदार 5 किलो चावल का पैकेट 1500 रुपए में लेकर 2500 रुपए में बेचता है तो शायद कस्टमर कम खरीदेंगे, लेकिन अगर इम्तियाज अब्बासी वही पैकेट 1500 में लेकर सिर्फ 1700 रुपए में बेचता है तो लोग हर दफा उनके स्टोर को ही प्रेफर करेंगे। यही वजह है कि छोटा प्रॉफिट मार्जिन होने के बावजूद वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी बेचते हैं। जहां दूसरे स्टोर शायद 200 से 300 पैकेट्स बेचते हैं, इम्तियाज वहां 2000 से ज्यादा पैकेट्स डेली बेच देते हैं। इस हाई वॉल्यूम लो मार्जिन स्ट्रेटजी के साथ साथ इम्तियाज ने अपने सुपरमार्केट्स हमेशा पॉपुलेटेड एरियाज में खोले, जहां कस्टमर आसानी से पहुंच सकें। प्रोडक्ट रेंज इतनी वाइड रखी गई, कोई भी कस्टमर बिना शॉपिंग के वापस ना जाए। प्राइसेस को कंपटीटर से बहुत कम रखा गया, सीजनल ऑफर्स और डिस्काउंट दिए और प्रॉफिट का 30% हमेशा कस्टमर को डिस्काउंट्स या गिफ्ट्स की शक्ल में वापस दिया, ताकि लॉयल्टी बरकरार रहे। इम्तियाज के कस्टमर्स उनकी टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि इम्तियाज ने बिना कीमत बढ़ाए लोगों को वो सब दिया जो उन्हें चाहिए था। इन्हीं सिंपल और स्मार्ट स्ट्रेटजीज ने कस्टमर फुटफॉल और ओवरऑल प्रॉफिट दोनों को जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया। आज हर दिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं। इम्तियाज के सिस्टम और विजन की वजह से पाकिस्तान के 14 सिटीज में 32 स्टोर सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं और 18,000 से ज्यादा लोगों का रोजगार इम्तियाज से जुड़ा हुआ है। 2025 में इसी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने इम्तियाज अब्बासी को पाकिस्तान का हाईएस्ट टैक्स पेयर होने पर सितारा इम्तियाज से नवाजा। लेकिन सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि इस सब की शुरुआत एक छोटी सी दुकान और एक गरीब लड़के की मेहनत से शुरू हुई। अगर आपको इम्तियाज अब्बासी की ये स्टोरी पसंद आई है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शान फूड्स की भी ये इंस्पायरिंग स्टोरी जरूर देखें।